Selamat lemai serta meretabik basah ngagai kita semua bergulai dengan aku Meteor Malombil bak edisi khas perayaan ke-12 10 Disember 2021. Batang berita, Perintah Sarawak sudah nukuk ke Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu jadi hab pengawal mansia kampung di Sarawak. Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tunato Abang Openg madah ngaunya Perintah Sarawak ngungkup ke belanja 10.95 juta ringgit tidak dikena ngadu ke kerjasama UPS Kampung Sarawak ngau UPM Kampus Bintulu ke dibagi ngagai 3 renggat. Ia madah barenggat keterubah kerjasamanya berkena ke belanja 4.15 juta ringgit lalu renggat kedua ngau ketiga berkena ungkus 6.8 juta ringgit. Ladies and gentlemen, I would like to announce here that the state government has agreed to appoint Universiti Putra Malaysia, UPM, Bintulu campus as a research hub for forestry in Sarawak with a total funding of 10.95 million ringgit. The implementation of the collaboration will be divided into 3 phases. The first phase will require 4.15 million ringgit, and the second and third phases will require 6.8 million ringgit. Through this partnership, we will be able to develop sustainable abilities and skill, enabling researchers to perform relevant research topics needed in the field of forest resource management. Ia berkomuninya maya berjadi ke International Conference on Forest Resources Management di beramai ke Jaku Integrating Knowledge for Improvement di Bintulu kemari. Kepala Menteri Megak madah dengan pilihan pemansang udah COVID-19 2030, sektor kampung di Sarawak netap ketujuh ngambil ke dikelala serata dunia bak pengawak nyaga pengelikun biodiversity seraya nyungkak ke pemansang industri kayu engau jampat. Under the post-COVID-19 Development Strategy 2030, the forestry sector aims to be globally recognized in the sustainable management of tropical forests and biodiversity conservation while enhancing the rapid growth of the timber industry. Forest management practices and stewardship will focus on balancing the rate of deforestation and development, increasing product yield, and enhancing services obtained from forests. This initiative includes restoring 200,000 hectares of degraded forest areas, certification of 4.5 million hectares of long-term forest licensed area, natural forest, by 2022, and 178,000 hectares forest plantation by 2025 under the Malaysian Timber Certification Scheme and Forest Stewardship Council. Nambah kejaku ia madah Perintah Sarawak dekat nyidi awak baru diulian nambah ke penatai berpelasar ke kampung dengan Payment for Ecosystem Services PES. Sarawak government is also looking into new revenue stream from forest resources through Payment for Ecosystem Services PES, such as carbon offset project that will benefit our Google communities, protect our ecosystems, and restore our forests. Kelimpah harinya Kepala Menteri madah ke UPS Kampung nada cara bukai, kelimpah berkenakan teknologi pemadaw baru dikenak Matau Kampung Sarawak, berkenakan satellite imaging ingau reconnaissance airborne hyperspectral sensing ingau LiDAR. Dulu harinya Direktur UPS Kampung Sarawak Datuk Hamdin Muhammad madah, 7 programnya diatur ngambil keulian nyadi kapalan ngempung semua sidak ke berpenglandik berkongsi ke penelebak, ngadu ke kampung ngau cara ke engkeman. This conference is a platform for all experts to share experience and manage forest resources sustainably worldwide. This conference has 4 sub-themes, which are number 1, forest restoration and social forestry, number 2, forest governance, technologies and engineering,
Number 3, biodiversity conservation. And last is ecosystem services. Ia madah BC45 bengkar batang randau ari 9 menua, ianya Malaysia, Kanada, United Kingdom, Amerika Syarikat, Perancis, Jepun, Singapura, Itali hingga Filipina dekat berkongsi kebak aum gempuruknya. Kelimpah harinya ia madah UPS Kampung Sarawak udah berengkah ngadu ke Sustainable Forest Management SFM ngau reduce impact lodging RIL timai pemayak ngagai pengelikun kampung. Bab pengeraminya Perintah Sarawak nyai sepekat pemerti ati MOU ngau Unimas ke dipenyadi Datu Hamden ngagai sapit mandal Chancellor Unimas Profesor Dr. Wan Hashim Wan Ibrahim. Sama belak datai ngulu program, Menteri Utiliti Sarawak Dato' Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Ba'upis Kepala Menteri Integriti ngau Ombudsman, Dato' Talib Zulpilip, Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Ahmad Jau Sameon, serta bala temuai kebukai. Muak kelemai Kepala Menteri bisi nemuai berjalai ke pengawak ngagai Kompleks Akademik Palan Nusri Kampung, ngau palan projek ngagak serta ngintu Kampung UPM Kampus Bintulu. Nangkan kenya ia megang ngulu program lica ke dibantai Mandal Chancellor UPM, Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman, Bak Dewan Persidangan UPM Kampus Bintulu. Berita nangkan ketuk, tajapan pandemik COVID-19 agi mengkang bisik tang Perintah Sarawak mujur mata 15.7 bilion ringgit hari pengawak beranak ke pukul bat tahun 2020. Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan madah Tok ulih daripada hari pemujur Zon Perindustrian Bebas Samajaya Kuching, tinggayan ke pemujur Seririah ngau strategi pemansang udah COVID-19 PCDS 2030. Ukai sebenarnya Koya, Sarawak semampai berpenduduk 4 ke atas, palan beranak ke pokok pemaduk manah di Malaysia bas sektor kilang, kenya beberapa tahun ke udah lalu agi ulih mata 15.7 bilion ringgit bak pengawak beranak ke pokok bak tahun 2020. Samajaya Pre-Industrial Zone has done very well, even though the pandemic has caused global slowdown, affecting the economic growth of many countries. The multinational corporations in Samajaya have successfully exported RM 6.93 billion worth of goods in 2020, an increase of 27.5% from the year 2019. Ia berjaku munyinya maya berjadi ke Samajaya Extension Investment engkau nemuai ngagai Long Samajaya Industrial Park di Zon Perindustrian Bebas Samajaya Kuching hari itu tadi. Ia akan megang Menteri Dagang Antarabangsa engkau Industri, Terminal Industri engkau Pemansang Dagang Sarawak, madah Perintah Sarawak sudah nentu ketabak baru urang 1,000 ikar pemesai tanah di Samarahan dikena nambah ke pemesai Zon Perindustrian Bebas Samajaya. Sarawak has a huge landmass and abundance of natural resources. Therefore, we need more FDIs to accelerate our economic growth for the benefits of the rakyat. We need to continue creating new business opportunities for our business communities in high-tech sector and to continue creating more high-skill employment opportunities for our graduates and school leavers. Ia megamadah Sarawak dekat majak ke pengawak berkawal engau mata orang beranak ke pokok bab industri teknologi baru ti oleh berjadi ke-7 PCDS 2030. Berita nangkan ketuk, beranak rumah Matthew Sultan di Sungai Sarau Diato berasal lantang udah rumah panjai sidak oleh ngena internet. Menteri Utiliti Sarawak Dato' Seri Dr. Stephen Rundi madah pemansang ke udah lama diantiknya dekat ngelantang ke 413 ikut peranak rumah panjainya ngerja pengawak ke berkawa engau internet. Tajapia ia ngarap ke peranak rumah panjainya landia berkena ke internet lebih agak sentam berita ke 4 tembuk pengaman. Ia berjaku bunyinya bab peneram media udah yang ngabah sistem internet baru rumah Matthews kemari.
Nambah kejakut ia Datuk Seri Rundi Madah, peranak rumah panjai tahu bak ambil ulih hari pemansangnya, engau pengawak nyua produk sidak dengan media ramah internet. Nangkan kenya Direktur Danawa Resources Abdul Rahman Sepawi Madah, palan akses Wi-Fi WAP digagak ke bak rumah Matthew dikenal dapat nyemak bisi penanggul nyadi. Bab perkara berkawal, ia madah sidak udang agak sistem kesebaka 50 buah rumah panjai di Dun Sebau ke berungkus RM50,000 nyentuh RM60,000. Berita diteruskan ngau pengawal upis bomba ngau penyah penusa Malaysia JBPM Zon 6 Sarawak ngau Petronas Cari Gali Sendirian Berhad bersahab mengatur program Summer Camp tiadakan nambah ke penemu berkawal ngau pengawal nyeliah penusah angus. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, programnya diungkup dengan Ketua Harapan Bangsa angau genturung pendiau di Sitak Miri. Karena tiap-tiap kebakaran yang berlaku, satu atas benda apa ni kita ni properti kan, itu satu kerugian ya, dari segi kewangan. Ya. Tetapi apabila berlaku atas orang insan manusia itu nyawanya, ya, itu akan bahaya. Ya. Nyawa itu tak dapat dibeli dengan wang ringgit tu. Sebab itulah lalu kita kata utamakan keselamatan, safety first, itu penting. Atas jalan raya itu sama saja. Kerana saya juga dalam Road Safety Council, saya selalu kata utamakan itu. Kita mesti ada budaya selamat, safety culture, itu penting. Ini yang kurang. Ia berjakut menyenyak maya pengerami nutup program Summer Camp tahun 2021 di Miri kemari. Bab pengeraminya Direktur JBPM Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman alias Husaini Madah, hari penemu ke dikongsi ke bab programnya Sida Andal Amat, perkaranya mai pemayak ngagai rumah panjai. Jadi dengan pengetahuan dan juga pendedahan yang dihadapi oleh tuan-tuan dalam kali champion ini di rumah panjang, kita mengharapkan hasil program ini, impak program ini bukan hanya pada tuan-tuan tetapi kepada anak buah tuan-tuan di peringkat rumah panjang lain-lain. Saya pakai maklumat ini penting. Sebab kita tidak mampu menggalak menyebut semua terlibat. I wish ataupun kita berharapkan kita dapat menyebut semua yang rumah panjang, tetapi oleh kerana kekangan daripada peruntukan masa tempat dan apabila mematuhi keperluan dan kehendak SOP COVID ini, kita terpaksa mengurangkan jumlah. Dan kita mengharapkan champion-champion yang telah terpilih, tuan-tuan yang telah bercakap tadi, dapat memastikan bahawa penyaluran maklumat, penyampaian maklumat ini dapatlah diberikan kepada rakan-rakan yang tidak berpulang untuk bersama kita pada pagi ini. Program ke diatur 7 hingga 9 Disember 2021-nya di Guluk 50 KMKK, hari Sitak Miri. Berita diserikai, calon gabungan Parti Sarawak GPS Bapenduduk Kongsian Negeri Dun Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si udang ngatur program bertemu dengan Mensia Mayu bak pasar Serikai kemari. Program keterubahnya diaturnya dikenai bersama agi engau rakyat serta pengundi bak Serikai. Mensia Mayu maya dirandau belak muji pengawat Datuk Seri Huang ke udah Mayu mai pemansang ngagai menua sidak. Pengawat ia belak diatur berpelasar ke atur Operation Standard SOP. Ex-calon kedekap berdiri dengan tiket Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Aspirasi, bab penduduk Dun Bukit Semuja James Nyukia madah kediri meri sukong dengan calon GPS John Ilus, kelimpah ia megak udah ngeregister namanya di Kaban GPS bab Bukit Semuja sari itu tadi. Ukai seminarnya ia madah ke sukong ia berponari GPS udahnya ngalah mayu pemansang enggau pengelantang ngagai rakyat bab Bukit Semuja. Saya James anak Nyuking mengisytiharkan saya tidak berbelah bagi kepada parti GPS yang terbukti membuat perubahan ataupun kerja yang terbaik di kawasan Bukit Semuja. So hari ini saya akan tarik balik semua untuk satu tujuan dan satu undi kepada calon kita Encik John Ilus di Bukit Semuja. Daripada pengalaman saya, tidak ada parti-parti lain ataupun pemimpin-pemimpin lain yang boleh menunaikan kehendak masyarakat ataupun rakyat di kawasan Bukit Semuja sebelum ini.
Maya dirandau Barambes Center Rancan, ia megang ngarap ke urun 2,680 ikut Raban Parti Aspirasi Kebukai, belak nyukung serta beri kerjasama dengan John Ilus, kemega penyandang penduduk Dun Bukit Semuja. Di Miri, Chairman Gerempung Guanding Miri, Ten Chu Kiong, ngatur penemuai ngagai calon GPS kemega Datuk Bandaraya Miri, Adam Yi Siu Sang, upis ia di Miri City Hall kena hari 3. Awaknya mega dikena ia madah ke suku ngagai perambuk menggeri Miri oleh numbuk ke menggeri berbakil ngau menua Cina dengan pengawak belang ambil bagi bak pelian program Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Gerempuannya mega madah Kediri bisi perambuk dekat ngagak Balai Mensia Mayu ngau bergunaan main asal tingari ke 28 Raban etnik di Miri. Ngaunya sidang ngarak Datuk Bandaraya Miri mengkang megai menggerinya ngambil ke Miri majatnya di menuati Tebilang. Kelimpah harinya gerempuannya minta rakyat bak Miri bersaup nyukung Adam Yi jadi pengadir rakyat bak PRN 12 Sarawak ke Sekalito. Nampuang Batang Berita, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sarawak udah ngayan serta beri sukung ngagai GPS berserimbai ngau pengawak berpilih besar negeri ke-12 PRN 12 Sarawak. Sukung tu nyengala di pada hari pengawal Tuai Badan Pimpinan Bersatu Sarawak, Senator Jaziri Alkaf Abdillah Sufian, nemuai ngagai calon GPS Dun N68 Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming babilia operation partinya di Bintulu Central Empai Lama tu tadi. Ukai seminar ia Tuai Pemandah Bersatu Sarawak Diuk Janteng dengan beberapa ikut Raban Parti Sidak Ari Pampang Bintulu belang atur pengawal ke Sebaka. Pengawal berpilihan seratuk mandang ke penduduk Dun Tanjung Batu dekat diperebutkan calon GPS Parti Tindakan Demokratik DAP, Parti Sarawak Bersatu PSB, Parti Bumi Kenyalang PBK, Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Aspirasi, kelimpah calon ngati Kediri. Bak berita nakan ketuk. Projek Jambatan Batang Igan dia tu benar digagak lalu disadang tembuk tahun 2024. Upis Menteri Kerja Raya KKR bak penerangan media sari tu tadi madah, projek kebun ungkus 285 juta ringgitnya digagak Perintah Sarawak. Sebedau tu pengawal ngagak projeknya terjanggal, udah perintah besar di Pegai Pakatan Harapan PH Subak, kelimpah projek Jambatan Batang Lupar ngau Jambatan Batang Rambungan kebelat terjanggal, belah diteruskan Perintah Sarawak. KKR megak madah, Perintah Sarawak ngagak pemutus nanduk pengawak ngagak 3 itik jematannya, ketegal ngira rakyat lebih lagi bak menua pesisir, ngambil kebelak ngasai ke pemansang kemeruan. Nak kata dulu edisi khas PRN ke-12 bergulai ngaku Meteor Malombil ngobala kru Buletin. Berita kesilik agi atau dipedak nengah semua laman media UKAS, nyengkau berportal ukas.sarawak.gov.my, tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.